औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बड़ी ही खूबसूरत बात करते हैं और अपने पीर व मुर्शद हज़रत सखी सुल्तानुल आरफ़ीन बुरहानुल वासिलीन मुक्तदाए कामिलीन फ़नाफ़-ए-ज़ात ऐन याहू हज़रत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह कि जिनको आरफों के बादशाह होने का लक़ब खुद हमारे पाक पैगंबर जनाब हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मजलिस मुहम्मदी में बुलाकर रूहानी और बातनी तौर पर उनको आरफीन का बादशाह यानी ये लक़ब मेरे और आपके हज़रत ने अता फरमाया। मेरे भाइयों, जैसे दुनिया में औलिया अल्लाह हैं, सूफिया हैं, इसी तरह हज़रत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह उन खासुल खास औलिया अल्लाह में शामिल है कि जिनको खुद रसूल खुदा ने अलकाबाद से नवाजा है। मैंने बहुत सारे ऐसे औलिया अल्लाह को देखा, पढ़ा, सुना, उनके बारे में सुना कि जिन औलिया अल्लाह को अल्लाह ने बड़ा मुकाम तो दिया, लेकिन उनकी जो मजलिस मुहम्मदी ना खुली थी या उनको दीदार खुदा ना हुआ था। जैसे बहुत से ऐसे सलासल हैं जिनमें दीदार खुदा है ही नहीं, लेकिन जो आरफों का बादशाह हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह है, ये ऐसा अल्लाह का कामल वली है कि इनको अल्लाह ताला और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मजलिस में बुलाकर हज़रत सुल्तान बाहू को बैत फरमाया। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला ऐसे वली कामल का मुझे और आपको इसका फैज़ अता फरमाए। ये आरफों का वो बादशाह है जिसको नबी पाक साहिब लाख कायनात के मालिक मुख्तार नबी ने बुलाया और अपनी मजलिस में बुलाकर सरवरी कादरी रंग चढ़ाया, बैत फरमाया। बैत होने के बाद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको एक सिलसिले का बकायदा मजाज मुकर्रर किया जिसका नाम है सरवरी कादरी। हजरत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह, इनके बारे में ये जो आज हम बात कर रहे हैं कि सुल्तान साहब रहमतुल्लाह अलैह और इनकी किताबें, मेरा मौजू भी यही है। मैं पहले आपको ये दोस्तों बात बता दूं कि हज़रत सखी सुल्तानुल आरफ़ीन सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह आप हज़रत बाज़ेद मोहम्मद के बेटे हैं, जो मुग़लिया ख़ानदान में उनको अल्लाह ने एक ओहदे पर फायज किया हुआ था। और आपकी अम्मा हज़रत अम्मा रास्ती रहमतुल्लाह अलैह जो उस ज़माने की पाए की वली अल्लाह थी, और उनके घर अल्लाह ताला ने हज़रत फ़कीर मोहम्मद बाहू जैसी हस्ती का ज़हूर फरमाया। बाहू का मतलब है बाखुदा, जो अल्लाह के साथ रहता हो और अल्लाह उसके साथ रहता हो। हज़रत सखी सुल्तान बाहू खुद फरमाते हैं कि मेरी माँ रास्ती पर करोड़ अल्लाह की रहमतें नाज़िल हों कि जिसने मेरा नाम बाहू रखा, यानी बाखुदा रखा। हज़रत बाहू सुल्तान रहमतुल्लाह ताला अलैह आप हज़रत बचपन से लेकर जवानी और बुढ़ापे तक, बल्कि आपकी पैदाइश के बारे में आता है कि आप पैदाइशी वली अल्लाह हैं, लेकिन बचपन से ही करामात का ज़हूर था और जवानी और बुढ़ापे तक आप हज़रत से करामात का ज़हूर सादर होता रहा। हज़रत सखी सुल्तानुल आरफ़ीन सुल्तान बादशाह रहमतुल्लाह अलैह आप हज़रत का सबसे बड़ा करामत मौजज़ा, मैं इसको कहता हूँ, करामत कहता हूँ, कि जो आपकी किताबों में मौजूद है, आपके दीगर खुलफा ने, औलाद पाक ने लिखा हुआ है कि आपकी सबसे बड़ी करामत जो थी वो ये थी, सुल्तान बादशाह जिस बंदे की तरफ तवज्जो कर देते थे ना, निगाह डाल देते थे, उसका दिल अल्लाह के इसम से रोशन हो जाता था। ये सबसे बड़ी बात है, मुर्दा दिल को जिंदा कर देना। क्योंकि नबी पाक साहिब लाख अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगो जिसका मुर्दा दिल जिंदा हो गया, जान लो कि तुम्हारे वजूद के अंदर एक ऐसा टुकड़ा है, अगर वो पाक साफ जिंदा हो गया तो जान लो तुम्हारा कल्बी जिक्र जारी हो गया, तुम्हारा बातन जिंदा हो गया, तुम रोशन ज़मीर बन जाओगे। और उस दिल को जिंदा करना ये काम सिर्फ औलिया अल्लाह का है कि वो अपनी निगाह बातनी से, अपनी तवज्जो से, जो उनको अल्लाह ताला की तवज्जो से तवज्जो मिली होती है, वो अपने मुरीदों के, तालिबों के, मानने वालों के मुर्दा कुलूब को अल्लाह के नाम के साथ रोशन कर देते हैं। ये करामत सबसे बड़ी है सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह की। और लोग अक्सर आजकल कहते हैं, जी पीर फकीर क्या करते हैं, पीर फकीरों को क्यों मानते हो, इनका मिशन क्या है। और दोस्तों, अगर हम हज़रत सुल्तान बाहू की ज़िंदगी मुबारक पढ़ लें,
میرے دادا مرشد فقیر نور محمد سروری قادری کی زندگی پڑھیں، یا میرے مرشد کریم فقیر عبدالحمید صاحب کی زندگی مبارک پڑھیں، یہاں تک کہ کسی بھی کامل ولی اللہ کی آپ زندگی پڑھیں گے نا تو ان کی زندگی کا ایک نچوڑ نکلے گا۔ وہ اپنے مریدوں کے لیے ایک درد رکھتے تھے، اپنے مریدوں کے لیے ایک حرص رکھتے تھے، کیا کہ میرے مریدوں کا ناتا اللہ کی ذات سے جڑ جائے، ان کے حالات ٹھیک ہو جائیں، دنیاوی بھی اور آخری۔ یہ ہر اللہ کے ولی کے اندر کی آواز ہوتی ہے، وہ بتائیں یا نہ بتائیں، کہ میرے مرید کی دنیا بھی اچھی ہو جائے، اس کی آخرت بھی اچھی ہو جائے۔ سلطان باہو رحمت اللہ علیہ، آپ حضرت کو جو سروری قادری طریقہ میں جو بتا رہا تھا آپ کو، کہ آپ کو 30 سال تک تو آپ کامل مرشد کی تلاش میں رہے، 30 سال بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو بھیجا، فرمایا باہو کو لے کر مجلس محمدی میں آ جاؤ۔ حضرت باہو سلطان کو مولا علی علیہ السلام نے گھوڑے پر بٹھایا اور روحانی اور باطنی طور پر نبی پاک کی کچہری میں پہنچا دیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جب مجلس میں پہنچے تو میرے اور آپ کے محبوب نبی نے فرمایا باہو بیٹا آ گیا ہے، اپنے ہاتھ آگے کرو باہو، میں تجھ کو اپنا بیعت کر دوں۔ حضرت سلطان بادشاہ کہتے ہیں میں نے ہاتھ آگے کیا، نبی پاک نے اپنا کلمہ پڑھا کر اور اپنے پاک علم نشرہ کے سینہ سے لگا کر مجھ کو علم معرفت سے نوازا، اور مجھے جو طلب تھی ذاتی اسم کی طاقت حاصل کرنے کی، رسول اللہ نے وہ طلب میرے اندر منتقل فرما دی، اور نبی پاک نے اپنا بیعت کیا۔ پھر مولا علی سرکار نے مجھے سینے سے لگایا، فیض عطا فرمایا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق آئے، انہوں نے مجھے سینے سے لگایا، سلطان بہو کہتے فیض عطا فرمایا۔ پھر حضرت عمر فاروق آئے، پھر انہوں نے مجھے سینے سے لگایا، فیض عطا فرمایا۔ پھر حضرت عثمان غنی آئے، انہوں نے مجھے سینے سے لگایا اور فیض عطا فرمایا۔ اسی طرح دیگر صحابہ سلمان فارسی، ابو ذر، تمام کے تمام نے آ کر مجھے مبارکباد پیش کی، اور حضرت سلطان بہو فرماتے پھر مجھ کو اس سے اگلی ایک مجلس میں پہنچایا گیا جہاں پر حضرت امام حسن حسین جلوہ فروز تھے۔ پھر انہوں نے مجھے اپنے سینے سے لگایا اور اپنا فیض، اور میں نے امام حسن اور حسین کے پاؤں کو چوم لیا۔ اور حضرت سلطان بہو ایک بڑا خوبصورت جملہ رسالہ روئی شریف میں کہتے ہیں میں حسنین کریمین کے قدموں کی خاک بن گیا ہوں، اور ان کی خاک بن کر میں شہباز لامکانی ہو گیا ہوں۔ یعنی جو حسن اور حسین کی جوتی کی خاک بن جائے وہ آسمان پر اڑنے والا شہباز بن جاتا ہے۔ اللہ غنی، اتنا وہ پنجتن پاک کے ماننے والے تھے۔ سلطان باہو روئے زمین کا بادشاہ ہے، کیوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ان کے سر پر تاج مبارک رکھا جس کے اوپر لکھا تھا سلطان الفقراء سلطان العارفین، یعنی عارف کہتے ہیں اللہ کی پہچان کرنے والے لوگ، اور عارفین وہ لوگ جو اللہ کی پہچان کر چکے، اور سلطان العارفین ان سب کا بادشاہ ہے۔ اب جتنے بھی کائنات میں لوگ کہیں گے میرے پاس معرفت ہے نا، سلطان بہو اس کا بادشاہ ہے، اس کا آقا، اس کا مولا ہے۔ میرے بھائیوں، ہر ولی کا اپنا مقام ہے، لیکن سلطان بہو کا مقام اس لیے سب سے الگ اور جدا ہے، اور یہ فقیر ان کا طالب ہے، مرید ہے، نوکر ہے، غلامی کر رہا ہے۔ سلطان بادشاہ سلطان بہو رحمت اللہ علیہ کو نبی پاک نے اسم اللہ ذات دے دیا۔ اللہ کا اسم جو غار ہیرا میں نبی کو ملا تھا، نبی پاک نے مولا علی کو دیا، 12 امام کو، پھر رسول پاک سے چلتا غوث پاک سلطان بہو، اور سلطان بہو فرماتے ہیں کہ مجھ کو پھر نبی پاک نے وہ اسم عطا کر دیا۔ اور یاد رکھیں سلطان بہو کہتے ہیں جس کو اسم مل گیا اس کو خدا مل گیا، بلکہ پوری کائنات مل گئی، کائنات کا مالک و مختار بھی مل گیا۔ اور سلطان بہو کے پاس وہ اسم اللہ ذات آ گیا، پھر وہ اسم اللہ ذات نبی پاک سے لے کر انہوں نے اپنی امت میں اپنے طالبوں کو، اپنے مریدوں کو بانٹا۔ یہ سلطان باہو رحمت اللہ علیہ ہیں کہ جن کی خیرات اتنی زیادہ تھی، سلطان باہو رحمت اللہ علیہ جدھر جاتے تھے کہ لوگوں کی مشکلات کو حل کرتے تھے، اور ان کا دل، یہ عام خیرات بتا رہا ہوں کہ یہ ان کو دلوں کو جاتے ہی زندہ فرما دیتے تھے۔ اللہ غنی، حق باہو سلطان رحمت اللہ علیہ۔ اور آپ کی کتابوں کے بارے میں بھی سن لیں، حضرت سلطان باہو خود کہتے ہیں، فرماتے ہیں میں باہو، محمد مصطفیٰ اور میں باہو، ہم دونوں کبھی کسی سے پڑھنے لکھنے نہیں گئے، نہ نبی پاک گئے تھے نہ باہو گئے۔ نبی پاک بھی وہ کیمیا لے کر دنیا میں آئے، وہ قرآن جیسی چیز لے کر آئے کہ جس کا نعم البدل دنیا میں کوئی نہیں، اور میں باہو کو بھی اللہ نے وہ اسم اللہ ذات عطا فرمایا کہ اب قیامت تک ولیوں میں میرا نعم البدل بھی کوئی نہیں ہوگا۔
तो सुल्तान बाहू पढ़े लिखे, जारी पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन 140 किताबें सुल्तान बाहू ने लिखी हैं। अल्लाह, अगर आप उनकी एक किताब पढ़ ले, नूरुल हुदा, जिसके बारे में सुल्तान बाहू फरमाते हैं, जब मैंने नूरुल हुदा लिखी, नबी पाक मदीने में खुश हो गए और मुझको अपनी मजलिस में बुलाया। फरमाया बाहू नूरुल हुदा किताब लेकर आओ। फरमाया मैंने किताब आगे की, नबी पाक ने ऊपर मोहर लगाकर फरमाया, ए बाहू, जो ये किताब पढ़ लेगा वो तंग दस्त पढ़ेगा तो अमीर हो जाएगा, गरीब पढ़ेगा तो अमीर हो जाएगा। तेरी ये किताब पढ़ने वाला बंदा नाकस है तो कामल हो जाएगा, कामल है तो वली बन जाएगा। एक किताब पढ़ने से ये नबी पाक ने मंजूर कर ली, नूरुल हुदा सुल्तान बाहू की किताब, जिसका तर्जमा हजरत फकीर नूर मोहम्मद ने हक नुमा के नाम पर किया। ऐसे ही आपकी जो 100 किताबें हैं वो नहीं मिल सकी, वो उस जमाने के लोगों ने जाया कर दी हैं, जो भी है अपने नाम पर उनको लिख लिया। 40 किताबें आज दुनिया में मौजूद हैं। इस फकीर के पास भी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह की अल्हम्दुलिल्लाह किताबें मौजूद हैं, जिनमें नूरुल हुदा शरीफ भी है। आप सरकार ने फरमाया कि मेरी किताबें आने वाले वक्त में लोगों की मुर्शद साबित होंगी। अगर कोई तालब, सुल्तान बाहू फरमाते हैं, अगर कोई बंदा तालब हो अल्लाह का, रसूल अल्लाह को पाने का, उसको कामल मुर्शद ना मिलता हो, सुल्तान बाहू फरमाते हैं वो मेरी किताबों को अपना मुर्शद बना ले, मेरी किताबें उसको अल्लाह तक ले जाएंगी, क्योंकि मेरी किताबें नबी पाक की बारगाह में कबूल हुई हैं। अल्लाह बनी। तो सुल्तान बाहू की किताबें हक नुमा है, अक्ल बेदार है, नूरुल हुदा है, तेगे बरहना है, अमीरुल कौनैन है, ऐनुल फकर है। जितनी भी ये किताबें हैं सुल्तानुल आरफीन की, कुलीद तौहीद वगैरह, तो असरार कादरी, ये सारी की सारी किताबें मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इस फकीर ने तो पढ़ी हैं। एक एक उस किताब के सफ़े में और उस एक एक सतर में अल्लाह ने ऐसे राज पुशीदा कर दिए हैं। और सुल्तान बाहू कहते हैं मेरी किताब कि हर लफ्ज जब आप पढ़ेंगे, मैं बाहू की रूह आपके साथ प्रवास करके आपको समझाएगी कि मैंने क्या लिखा हुआ है। ये सुल्तान बाहू का दावा है। फरमाते मेरी किताबें पढ़ो, मेरी रूह आपके पास पहुंच जाएगी। मेरा रसाला रूही शरीफ पढ़ो, मैं खुद आ जाऊंगा जब मेरा कोई रसाला रूही शरीफ पढ़ेगा। तो मेरे भाइयों, सुल्तान बाहू की किताबें हमें वली बना सकती हैं। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह नूरुल हुदा शरीफ पढ़ी है। ये तो अपना एक ज़ाती तजर्बा बयान करने लगा हूँ। नूरुल हुदा शरीफ अभी मैंने शुरू की है, 2-4 सफ़े पढ़कर सो गया। उसी रात ही सुल्तान बाहू ने ऐसे करम से नवाजा, ऐसी ज़ियारतों से नवाजा कि जो मैं अभी आपको बता नहीं सकता। ये फकीर ऐसी करम नवाजी सुल्तान बाहू ने कर दी। कौन कहते हैं वलियों में फैज़ नहीं? यार छोड़ो इन बहसों को, फैज़ है या नहीं। आप सुल्तानुल आरफीन की किताबें पढ़ लें, आपको खुद ये किताबें बताएगी कि हमारे अंदर क्या पोशीदा है। ठीक है यार, सुल्तान बाहू तो सुल्तान बाहू, उनके खलीफा आजम फकीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी ने किताब लिखी है मखज़नुल असरार व सुल्तानुल औराद। जब ये किताब आपने लिख ली, जिसमें आपने गौस पाक का दरूद लिखा है, जिसमें आपने 5 खजाने जमा किए हैं, गौस पाक का दरूद, दुआए सैफी, और जिसे दुआए सैफी भी कहा जाता है, हिर्ज़े यमानी भी कहा जाता है, और फिर कसीदा गौसिया, रसाला रूही, कसीदा बाज़े अशब, 5 खजाने। और सुल्तान फकीर नूर मोहम्मद साहब फरमाते हैं इन 5 खजानों को जो हासिल कर लेगा उसको वली बनने से कोई बंदा नहीं रोक सकता। तो ये किताब मखज़नुल असरार जो सुल्तान बाहू के फैजान से उनके एक खलीफा आजम फकीर नूर मोहम्मद साहब ने लिखी है, हमारे मुर्शिद पाक ने। तो मेरे दोस्तों, सुल्तान बाहू बात बताने का मकसद क्या है? सुल्तान बाहू रूए ज़मीन का बादशाह है, वलियों का बादशाह है। सुल्तान बाहू को गौस पाक और पंजतन पाक ने फैज़ अता फरमाया, नबी पाक ने इसमें अल्लाह ज़ात अता फरमाया, और सुल्तान बाहू ने वो इल्म लोगों की आगे खोल दिया कि जो इल्म आज तक छुपा हुआ था। मैंने 1000 किताबें पढ़ी हैं, वाक़ियात से भरी हुई हैं, वाक़ियात लिखे हुए हैं। सुल्तान बाहू की किताब में एक भी वाक़या नहीं मिलता। बस यही लिखा है आपने कैसे वली बनना है, वली बनने के तरीके, आपने कैसे मजलिस मोहम्मदी में जाना है, आपने कैसे अल्लाह का दीदार करना है, आपने कैसे जन्नत में अल खुदा का कुर्ब पाना है। तरीके लिखे हुए हैं अल्लाह तक जाने के, और अपने कुछ अपने वारदात जो सुल्तान बाहू पर होती थी उसमें लिखी हैं। तो मेरे भाइयों, ऐसे वली अल्लाह का दामन पकड़ लें, सरवरी कादरी मुरीद हो जाएं, सुल्तान बाहू की किताबों का मुतालिया करें और उससे इल्म हासिल करें। इंशाअल्लाह
میں بھی آپ کے لیے دعا کروں گا، آپ بھی میرے لیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضرت سلطان باہو کی مریدی اور غلامی عطا فرمائے اور ان کی کتابوں کا بھی فیض عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔